Yesu asifiwe tena. Amen. Watu kidogo. Kama niko na sauti ndio shida. Sema nami Bwana, sema na roho yangu. Sema nami Bwana, sema nitasikia. Sema nami Bwana, sema na roho yangu. Sema nami Bwana, sema nitasikia. Sema nami Bwana, sema na kanisa, sema na maisha yetu. Sema nami Bwana, sema nitasikia. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Acha jina la Bwana libarikiwe. Amen. Ndio, namshukuru Mungu kwa kutupatia neema ya kuona tena siku ya leo. Amen. Na kusimama tena mbele ya kanisa. Acha jina la Bwana libarikiwe. Amen. Pia nashukuru kanisa, baraza la kanisa kwa kutupatia hii nafasi kwa kuchangia neno ya mchana wa leo. Acha Mungu abariki baraza la kanisa kwa confiance ambao wanatupatia. Pia nimewasalimu nyote, nimesalimu kanisa nzima. Acha Mungu abariki. Na ndenda jipresente. Kwa majina wananiita ndugu Jafet. Mimi ni Mkristo, nampenda Mungu na napenda kumtumikia Mungu. Na waza ile yote ni inatosha. Na kwa kuliheshimu neno la Mungu, tutasimama ili tusome neno la Mungu. Na mchungaji atatukamatia kitabu ya Yohana sura 7 na mstari wa 37 ama 38. Yohana sura 7 na mstari ule wa 37. Tutaishia ngapi? Ile tu. Tusome neno la Mungu katika jina la Yesu Kristo. Amen. Injili ya Yohana sura 7 mstari ule wa 37, neno la Mungu linasema hivi: hata siku ya mwisho, siku ile kubwa ya sikukuu, Yesu akasimama, akapaza sauti yake akisema, mtu akiona kiu na aje kwangu anywe. Amen. 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 Bwana Yesu asifiwe. Ndio tunaweza kuketi. Tayari tumesoma neno na tumesikia habari za Yesu Kristo wakati iko naongea na watu ama wafuasi wake. Iko nawaambia habari za kuhusu sikukuu, za kuhusu fete. Aseme kama ukiona kiu uje kwangu unywe. Aseme kama ukiona kiu uje kwangu unywe. Yaani kwa sababu pale kwenye kuko maji inafaa kukuwe na chakula. Na puke ukule chakula inaomba na kunywe na maji. So ndapima kufundisha kidogo chotingia tu kuhubiri. Na leo napenda nigusie teme nasema la soif ama kiu Kiswahili. Na la soif katika Kigreki inaitwa ditsao. Na maana ditsao inamaanisha hivi: l'apparence de ce qui fait vivre, ama l'apparence qui est vital. Na kitu kenye kiko vital, donc inaweza kuwa ni kitu kia maana sana ama kitu kia samani, ndio kitu kiko vital. Mkigreki ndio ile ditsao. Sio kama tumeelewana? Ndio. Na munjia nyingine nasema hivi, aseme c'est l'absence de ce qui fait vivre. Mkiswahili aseme kukosewa na kitu kenye kinakuruhusu uishi. C'est l'absence de ce qui fait vivre.
njo ile inaitwa titsao mkigreke kiu. Basi kwa definition ya la soif ama kiu inasema nini? La soif est une force qui te permet de prendre ce qui est en dehors de toi et de le ramener vers toi. Amen. Ama kusema Kiswahili ni kiu ni nguvu inakuruhusu kuchukua kitu kingiko mbali na wewe na kukizogeza karibu na wewe. Amen. 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 Ndio maana tunataka kusia leo la soif ama kiu. Na tayari nimesema kiu ni nini? Kiu ni nguvu yenye inakusukuma uende kuchukua kitu kingiko mbali na kukizogeza karibu yako, kwa sababu ni kitu kiko kia maana, kitu kinakusaidia. Ifo na kizogeza karibu, ukitie pembeni juu ukue nakyo. Na katika kiu nilipata pointi mbili yenye tutagusia. Pointi ya kwanza inasema juu ya maisha ya kimwili, na pointi ya pili inasema maisha ya kiroho. Ndio pointi nilipata katika ile somo ya kiu. Tutagusia ile pointi mbili. Pointi ya kwanza inasema hivi juu ya maisha ya kimwili ama domaine physique. Nini ndio iko vitali katika maisha ya kimwili? Nini ndio iko ya maana katika maisha ya kimwili? Kitu yenye iko ya maana katika maisha ya kimwili ni chakula na maji. Kwa sababu mwili haiwezi ishi bila kukula na bila kukunywa. Amen. Inalomba poke mwili ipate kuishi, mwili ipate kuwa na nguvu, inalomba kukula na kukunywa. Amen. Amen. Ndio maana maisha ya kimwili kitu kiko kia maana sana ni kukula na kukunywa. Amen. Yes. Na kitu yengine yendeza sema yenye iko adui ya mwili ni giza. Ama tajusa jua nini nasema giza iko adui ya mwili? Jua nini? Mgiza unakutanaka mambo fulani fulani tu yenye aiendelee vizuri. Mgiza unaweza anguka mshimu kwa sababu huko naona ni juu ni mgiza. Unaweza jigonga kukipambazi kwa sababu ni mgiza. Ndio maana nasema giza ni adui ya mwili. Kwa nini nasema vile? Kwa sababu kila kitu kia mubaya kinatembeaka katika giza. Ukiangalia dhambi ni giza. Na nilimaanisha kwamba hivi adui wa mwili ni shetani. Shetani ndio anafaka kupuse mwili ingie mambo yenye haiwezekani. Ni shetani. Akitaka kukukoroganisha na ndugu yako ni shetani. Ndio maana ni adui ya mwili. Mwili inaweza penda ikue mzuri, jirefresh mzuri, lakini shetani iko na wivu ya kugombanisha mwili yako, kukusukuma, kukupatia tamaa ya kupenda vitu ya ulimwengu. Amen. Amen. Na tukigusa pointi ya pili inagusa juu ya maisha ya kiroho. Domaine spirituel. Dans le domaine spirituel, nini ndio yenye iko vitali? Nini ndio ya maana katika maisha ya kiroho? Kitu yenye iko ya maana katika maisha ya kiroho ni Yesu Kristo. Amen. 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 Yesu Kristo ndio iko wa maana wa zaidi katika maisha ya kiroho. Kwa sababu ndani ya maisha ya kiroho tunakutana kusoma neno la Mungu. Ndani ya maisha ya kiroho tunakutana kutafuta sura ya Yesu Kristo, uso wa Yesu Kristo. Amen. Ndani ya maisha ya kiroho tunakutana kuomba Mungu, kusoma neno la Mungu. Ndio inatusaidia katika maisha yetu ya kiroho kuendelea mbele ili tuishi. Amen. Amen.
Ndio maana Yesu iko wa maana wa zaidi juu ya kila kitu kyote kinaishi chini ya dunia. C'est Jésus est le plus profond de tout être vivant, de tout être âme dans ce monde. Amen. 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 Lakini ukiangalia kitu cha kushangaza, kitu yenye inaleta boka, unaona watu wengi wanatafuta maisha ya kimwili kuliko kutafuta maisha ya kiroho. Kuliko watafute uso wa Mungu, unakutana wanaanza tafuta mambo ya kimwili, wanatafuta maisha ya kimwili. Sio vibaya kutafuta maisha ya kimwili, lakini angalia namna gani unaweza kutafuta maisha ya kimwili, ama namna gani unaweza tembea katika ile maisha ya kimwili. Wengi wanadharau kutafuta kutumikia Mungu, wanapenda kutumikia dunia. Unakusikia wengine wanatafuta shauri kwa wanadamu wenzao kuliko wakimbilie kutafuta shauri kwa Yesu Kristo. Namna gani unaweza tafuta shauri kwa Yesu Kristo? Ni kuomba Mungu. Piga magoti yako chini, zungumza na Mungu. Utakuwa umefanya vitu viko njema katika maisha yako, katika maisha yako ya kiroho. Watu wengi wanapotea njia kwa sababu ya ulimwengu, kwa sababu ya vitu vyenye viko ndani ya ulimwengu. Nilipenda nikwambie kama Yesu anaweza juu ya kila kitu. Anaweza juu ya maisha yako, anaweza juu ya problemi zako, anaweza juu ya mahitaji uko nayo, juu ya project zako. Sasa wewe unakimbilia mwanadamu mwenzako. Mwanadamu mwenzako ataweza kujibia mahitaji uko nayo? Hapana. Inawezekana naye iko na ile probleme yenye wewe uko nayo. Kwa nini unakimbilia kutafuta maisha ya mwili kuliko kutafuta maisha ya kiroho? Amen. Amen. Hello? Amen. Wakati unaweza kuwa umezarau neno la Mungu, ama unapuuzi neno la Mungu, unazarau watumishi wa Mungu, neno yewoko unakuletea itajenga maisha yako, kwa sababu umejikutana unaweza, kwa sababu unajikutana unajieneza, unaangalia katika maisha yako haukose kitu. Uko na manyumba, uko na magari, uko na familia ya mzuri, unasema bienu bile, sina haja ya kufuata neno la Mungu, sina haja ya kumtumikia Mungu. Lakini ni mzuri unaweza kuwa na bile vyote, lakini kama hauna Mungu mwa bile vyote, kama hautie mapenzi ya Mungu katika ile mahitaji uko nayo, ile manyumba zako nazo, ile magari zenye uko nazo, iko kitu bure. Amen. Inaomba kutafuta uso wa Mungu, inaomba kutia Mungu katika bile mambo yote uko nayo, mali yako yote uitie ndani, uipatie Yesu apate kuiongoza. Amen. Na ni hole sana kwa ule mtu mwenye anaweza kuwa amejieneza, ule mtu mwenye iko na kila kitu, iko na magari, iko na manyumba, ni hole sana. Usikie iko stari hapa chini ya ulimwengu, lakini siku moja akose ufalme wa mbingu. Iko ole sana kwake, na ni huruma, kwa sababu Biblia inasema hivi, aseme dunia itapita na mambo yake yatapita, lakini Yesu Kristo hatapita kamwe. Ni yeye yule
jana, leo, kesho na hata milele. Amen. Yesu hawezi pita. Mambo ya dunia isikushitule. Mtu asikushitule aseme ukuye huku utapata kila kitu. Ni kwa Yesu ndio kuko kila kitu. Kwa sababu vitu vyote vitapita. Yesu atabakia ni ule ule, hata geuka. Hawezi kugeuka kamwe. Ndio maana tunasema Yesu est le désir le plus profond de tout être dans ce monde. Lakini acha nipatie historia ya Zakayo. Zakayo alikuwa tajiri sana. Alikuwa amejieneza. Alikuwa mtu mwenye anajulikana fasi yote. Alikuwa star. Ndio nasema alikuwa star juu mtu mwenye alikuwa tajiri, kila mtu alikuwa anamjua. Lakini alikuwa angaliki na kiu. Alikuwa angaliki na kiu. Na kiu yenye alikuwa nayo ni kumuona Yesu Kristo. Amen. Wakati alikuwa anasikia habari za Yesu Kristo anakuja, alikuwa anajua sina kitu. Kuko kitu kinanikosea ndani mwangu. Juu ni kuwe mzuri. Alikuwa na mali. Alikuwa na manyumba. Alikuwa tajiri wa onifo. Lakini kulikuwa kitu kilikuwa kinamkosea ndani mwake. Na kilikuwa kinamsumbua. Ndio ninasema alikuwa na kiu. Kiu ndio alikuwa nayo. Kiu ya kufanya ya kumuona tu Yesu Kristo. Amen. Alikuwa anasikia Yesu anafanya miujiza. Napenda tu nijue ule Yesu wanasemaka ni nani? Ule Yesu ni nani mwenye wanaongeaka hivi? Lakini wakati alisikia habari za Yesu Kristo anakuja, akafanya hatua. Akapiga hatua ili aone tu Yesu Kristo, ili kiu yake ipate kuisha. Amen. Amen. Na sio kutosha, katika Marko kulikuwa mama mwingine alikuwa amegonjwa zaidi. Karibuni maisha yake yote ni mgonjwa. Na alikuwa anagonjwa maisha ya kutoka damu. Sasa ule mama alifanya yake yote kwa sababu apate uponyaji. Lakini haikuwezekana. Na aliposikia habari za Yesu Kristo, iko anafanya mambo ya maajabu, anaponya vipofu, anaponya wagonjwa, ule mama akafanya hatua. Wakati niko nasoma hapa kwa hii Marko 5:25 mpaka 28, mzee atusomea. Aseme nahitaji tu niguse pindo la vazi la Yesu Kristo. Nilitambua kwamba ule mama alikuwa iko na kiu. Kiu yake ilikuwa ni ile magonjwa, na ili apate kuona Yesu Kristo, ili apate kupona. Mse tusome Marko 5:25-28. Ndio. Biblia neno la Mungu linasema hivi: mwanamke mwenye kutoka damu miaka 12 aliyeteswa sana wa waganga wengi na kutoa mali zake zote, lakini haikufaa kwake hata kidogo, lakini hali yake ikazidi kuwa mbaya. 27. Yeye aliposikia habari za Yesu, alipita katika makutano kwa nyuma, akagusa vazi lake, kwani alisema, kama nikigusa mavazi yake tu nitapona. Amen. Amen, amen, amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nilifurahia sana wakati niko nasoma hapa. Nikatambua pointi mbili kuhusu mama. Kwanza, alikuwa iko shujaa. Alikuwa mtu mwenye iko shujaa kwa sababu alipenda atafute Yesu Kristo ili apate kupona. Alifanya hatua ili magonjwa yake yapate kupona, kwa sababu alikuwa anasikia habari za Yesu. Na akakuwa anajiuliza, ndafika kwa ule Yesu namna gani? Ndafika kwa ule Yesu aje ili na mimi nipate kupona kisi wengine wako wanapona. Ya pili akasema,
alikuwa na imani. Ndio pointi mbili nipate. Alikuwa na imani. Hizo kwa samahani. Alikuwa na imani. Aseme nahitaji tu niguse nini? Pindo la vazi la Yesu Kristo. Akusema si niguse mkono wa Yesu Kristo juu mkono inakamatana na mwili. Nguo iko sasa kwa separe. Yaani vitu vya Yesu vinakoka biko automatic. Biko automatic. Kwa mfano unaweza sema umwange toni ya petrole humo. Toni tu. Utakutana humo moto mnanuka petrole. Jua nini iko na nguvu. So ule mama alikuwa na imani akasema nikigusa tu vazi, pindo, akusema hata vazi yote, pindo la vazi la Yesu Kristo nitapata kupona. Alikuwa na imani. Na sisi wa Kristo tunaomba tukue na imani. Tukue wasuja katika kumtumikia Mungu, katika kumtafuta Mungu. Tutafute uso wa Mungu, tukue na imani na tukue wasuja. Tutaona mkono wa Mungu. Mama akapata kupona kupitia imani alikuwa nayo. Basi niguse tu pindo la vazi la Yesu Kristo nitapata kupona. Siyue na wewe unatarajia kugusa nini ili upate kupona? Siyue kama kiu yako ni nini ili kiu ipate kuisha. Ukisoma katika ile kitabu ya Yohana 4:13 inasema hivi. Yesu akamwambia ule mwanamke Msamaria, aseme, "Tu peux boire de l'eau là, mais tu auras encore soif." Aseme, unaweza kunywa ile maji yote. Unaweza kunywa ile maji, lakini utapata kiu tu. Kiu yako haitaishi. Ça veut dire quoi? Unaweza kunywa mai ya mjoja mzima, ama unaweza kunywa mai ya state yote mzima za Amerika. Unaweza kuwa uko na pesa zote za Amerika, lakini utakuwa tu na besoin ya kupata zingine pesa. Tu auras encore soif. Tu peux boire de l'eau là. Tu auras encore soif. Unaweza kuimba kama vile malaika, lakini kama mwimbaji yako hauna Yesu Kristo, iko bure. Kama Roho Mtakatifu kuongoze, iko kitu bure. Yesu akamwambia, "Mais celui qui boira de l'eau que je lui donne, il n'y aura encore soif." Kiswahili nasema, lakini yeyote mwenye atakunywa ile maji ndampatia mimi Yesu, ataona kiu tena kamwe milele na milele. Amen. Amen. Inamaanisha nini? Amen, ninatasema nini? Ungaliki na kiu ya kumtafuta Yesu Kristo. Ungaliki na kiu katika mahitaji yako. Ungaliki na kiu katika projet zako. Inaweza wezekana Mungu alikupatia kiu ya kusukuma huduma yake mbele. Inaweza wezekana Mungu amekupatia kiu, ama ungaliki na ile kiu ya kusupport huduma ya watumishi. Inaweza wezekana kiu yako ni magonjwa, na porque ile kiu ishi ni Yesu Kristo. Ukikunywa tu ile maji ya uzima wa milele utapata kupona. Inamaanisha inawezekana ukipima tu kujaribu kumtumikia Mungu, projet zako zitaendelea mbele. Ukijaribu kusupport kazi ya Mungu, mahitaji yako yatapata kujibiliwa. Tu peux boire de l'eau là, mais tu auras encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donne, il n'aura encore jamais soif. Hautaona tena kiu. Hautaona kiu wakati unajitia katika mikono ya Yesu Kristo. Hautaona tena kulialia wakati unasapoti kazi ya Mungu.
hawezi ona kulialia tena, ama hawezi ona shida tena, wakati unakubali Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Hawezi ona tena kulia. Inaweza wezekana kiu yako uko nayo ni ama ni magonjwa ya miaka yenye uko nayo, kama vile ule mama akafanya hatua ili apate kupona. Alikuwa shujaa na alikuwa na imani. Kiu yako ni nini kwa mchana wa leo? Nauliza, kiu yako inaweza kuwa ni nini? Yote inabishana na kiu yenye uko nayo. Yote inabishana na kiu yenye wewe peke uko nayo. Na wewe mwenyewe ndio unajua kiu yako ni nini. Sisi wanadamu hatuwezi jua kiu ni nini yenye uko nayo. Hatuwezi jua shida yako ni nini yenye tuko nayo. Hatuwezi jua vita zenye uko nazo ni nini. Lakini ile vita yenye uko nayo uilete kwa Yesu Kristo, na Yesu Kristo yeye peke atakushindia ile vita zenye uko nazo, kwa sababu yeye ndiye anapigania kama vita na mavita. Anasema unaweza kunywa maji yote, lakini au ukingali utapata na kiu. Ukingali utakuwa na kiu. Unaweza pelekea wanadamu shida zako zote, lakini hawataweza kukujibia ile mashida zenye uko nazo. Lakini ukileta ile shida kwa Yesu Kristo, Yesu Kristo yeye peke atakupumzisha, atakujibia, atakusaidia, na ile shida utaionaka tena milele na milele. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Hawezi ona tena ile shida wakati unaileta kwa Yesu Kristo. Wakati unakubali kusupport huduma ya Mungu, wakati unakubali kusupport huduma ya watumishi, wakati unakubali kuzogeza injili ya Yesu Kristo, inawezekana kiu yenye uko nayo ni kusukuma injili ulimwenguni pote, lakini ungaliki distract. Inaomba ukwe shujaa, inaomba uamke, kwa sababu hii ni wakati yako ya kujua jinsi ya kukausha kiu yenye uko nayo. Acha Mungu awabariki. Si tu peux boire de l'eau là, mais tu auras encore soif. Unakutana watu wengi wanadharau neno la Mungu. Unakutana watu wanadharau watumishi wa Mungu kwa sababu wanajikutana wana mali mingi. Kwa sababu wanajikutana iko na magari kama ngapi nyumbani. Anadharau watumishi wa Mungu, anadharau neno la Mungu. Lakini kama vile vyote viko katika mikono ya Mungu, kama vile vyote viko katika mapenzi ya Mungu, iko bure sana. Iko bure sana. Inaomba mali zetu tuzibebe kwa Yesu Kristo. Mali zetu tuzijue jinsi ya kuziongoza na Yesu Kristo. Anasema neno la Mungu linasema hivi. Aseme, tafuteni kwanza ufalme wa mbingu, baadaye vingine vyote vitafuata. Nilisema bichi ya Mungu binakuwaka automatic. Biko automatic. Binajiletaka. Inaweza kuwa uko na mabele, unashindwa kisi ya kuzilipa. Lakini kama uko katika mapenzi ya Mungu, itakuwa automatic. Itajilipa yenyewe. Unaweza sema sina gazi ndani yangu leo. Hautajua nani mwenye atakubariki ili akutilie gazi ndani ya gari uko nayo. Vya Yesu biko automatic. Aseme haleluya. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Aseme tafuteni kwanza ufalme wa mbingu, baadaye na vingine vyote vitakuja. Inamaanisha nini? Aseme sukuma kwanza huduma ya Yesu Kristo mbele. Achana na mambo ya kidunia, achana na mambo ya kimwili kwanza. Lakini fanya kwanza mambo ya maisha ya kiroho. Fanya kwanza maisha, mapenzi ya Mungu. Ile shida yako nayo itaishi. Hautaionaka tena. Tafuteni kwanza ufalme wa mbingu,
inamaanisha ufanye kwanza hatua ya kukuja kwa Yesu. Ile shida uko nayo hautaiona. Usitafute vitu vya ulimwengu kwa sababu ukuwe tajiri. Usitafute wataalamu wakusaidie kwa sababu kila kitu kiendelee vizuri kwa maisha yako. Tafuteni kwanza ufalme wa mbingu. Baadaye vyote vitakuja vinajileta. Ulikuwa na shida ya kuuza nyumba, itajileta kwa sababu uko katika mapenzi ya Mungu. Kwa sababu ulijitika kujiima kwanza. Ukaitika kwanza uchafuke kwanza. Ukaitika uache mambo yote ili usukume kazi ya Mungu, ili usapoti huduma ya Mungu, ili usapoti watumishi. Pale ndio Mungu anafurahi. Kwa sababu umejiima, unajitia katika mikono yake, unajitia katika kazi yake. Utakutana kitu kiko automatic. Acha nikwambie, là il n'y a pas Jésus, Jésus est ordinaire. Inamaanisha nini? Pale kwenye hakuna Yesu Kristo, Yesu iko tu wa kawaida, iko ordinaire. Na kama pale hakuna Yesu, c'est-à-dire njoko unakutana huko mavita, unakutana huko masengenyo, unakutana huko malukambo za mingi, unakutana kutu maneno mambo yenye haifurahishi, mambo yenye itakusetia na kitu. Ndio pale kwenye Yesu iko ordinaire. Mais pale kwenye Yesu iko, Jésus est extraordinaire. Iko extraordinaire, maki iko automatic. Yanafaka tu bitu ya zaidi na zaidi na zaidi. Kama alikuwa eti kitu moja atakupatia vitu mbili. Juu iko extraordinaire, kitu kia juu, kitu kia kupitilia. Pale kwenye kuko Yesu kuna kuwaka amani. Pale kwenye kuko Yesu kuna kuwaka furaha. Pale kwenye kuko Yesu kuna kuwaka raha. Na utapata wapi kwenye kuko Yesu? Ni ndani ya kazi ya Yesu Kristo. Ni kumtumikia Mungu. Ni kusukuma huduma ya watumishi mbele. Ni kusukuma injili ya watumishi. Ni kusukuma injili ya Mungu. Njoo pale kwenye kuko Yesu. Ni kujua kupiga magoti chini, kujua kumlilia Mungu. Kwa sababu kuomba Mungu ni kuzungumza na Yesu. Ni kuzungumza na Yesu. Njoo kuomba Mungu. Haiko sio unamuomba lakini uko unazungumza na Yesu. Njoo kama wakati unaomba uko unazungumza na Yesu. Jinsi unaweza kuwa unazungumza na mtoto, jinsi unaweza kuwa unazungumza na mzazi. Njoo jinsi na wakati ukikuwa unaomba unakuwa unazungumza na Yesu. Unamwambia shida zako zote. Na iko tu anasema okay. Kwa sababu iko extraordinaire. Ulikuwa na besoin ya kitu fulani. Aisha jua mtu ananitumikia. Mtu anakuwa katika mapenzi yangu. Hakuna jinsi ya kuachilia. Atakupatia ile haja ya moyo wako yenye uko nayo. Amen. Amen. Tungaliki na kiu. Na kiu ni kumtafuta Yesu Kristo. Kiu yenye tuko nayo ni Yesu Kristo. Inaomba tukue na kiu. Inaomba tukue na tujue kutafuta Yesu Kristo. Ili kiu yetu ipate kuisha. Ili kiu yetu tusione tena kiu. Tujue kisi ya kutafuta Yesu. Musia tusomee Isaya 55 mstari wa kwanza tu pale. Isaya 55 mstari wa kwanza tu. Yeah. Ndio Biblia neno la Mungu inasema hivi. Isaya 55 mstari ule wa kwanza inasema hivi. Haya, kila mtu anayeona kiu muje kwa maji, naye asiye na fedha muje mnunue na mule. Ndio muje
mnunue mvinyo na maziwa pasipo fedha na pasipo bei. Amena. Amen, amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nilisema vya Yesu ni automatic. Iko automatic. Aseme ukiona kiu uje unywe. Ukikuwa na shida ya gari uje kwa Yesu. Ukikuwa na shida ya watoto kuja kwa Yesu. Ukikuwa na shida ya pesa kuja kwa Yesu. Mtanunua kwa bure. Kwa Yesu hakuna limiti. Ukitaka kila kitu utakipata ni kwa Yesu. Yesu ndiye anakuwa tajiri wa watajiri wa watajiri. Kila kitu ni kwake. Na kipana na napana. Na kiokaki. Tuhitaji kiu yetu ipate kuisha leo. Acha kiu yetu tulikuwa nayo ipate kuisha. Acha kilio ulikuwa nayo ipate kukauka. Acha probleme zilikuwa nazo zipate kuisha. Na kwa Yesu tu ndio zinapaswa kwenda ili apate kukausha machozi yetu, ili apate kujibu mahitaji yetu. Leo tulisema kiu. Sijue kiu yako ni nini? Sijue shida zako ni nini? Sijue hitaji zako ni nini? Ile yote ni makiu. Ile yote ni kiu. Na wewe peke yako unaweza penda ile kiu ipate kuisha. Lakini inasema kama tu unahitaji kumfuata Yesu, kama tu unahitaji kujitoa kumtumikia Yesu, ile inatosha na kiu itaisha. Tusimame tuombe Mungu kwa sababu nimemaliza.